Dia pun automatik faham dah tahan nafas. Biru makcik tu. Betul. Okay. So that one, for me I like to tambah lagi. So patient gulung ais dalam mulut. Sebab ni patient boleh buat sendiri. Contoh kita tak perlu tolong dia pun. Ada one ni handshake dia dah gulung ais duduk. Tapi satu lagi ais compress dekat nursery. Better effect dah dapat lah masa concentration ais tu. So kalau dah tengok 15-20 minit after assessment ada lagi weak, then you consider to nasi packing. So kalau sebab tu total method is the first line lah, step dia not nasi packing. Whatever packing, total method first. Terus kalau macam budak tak boleh budak 2 bulan Boleh 2 bulan. Jarang seksis. macam orang tak pandai bernafas dengan mulut NAI kan. Itu special group lah kot. Child abuse. Nah, Ish. Bulan dah jadi steam lagi tu. Tak ada bagi kau setahun kau. Kalau budak kita boleh juga buat nasi packing. Buat 2 months saya tak sure lah. Kita kena refer terus. Tak boleh apa-apa lah. Ada kes kan tadi? tak ada lah, itu setahun lah. Setahun tapi dia sebenarnya dah berhenti lah orang tu. Sebenarnya sebab budak sebab because common incident pediatric group is latest area lah, so mesti dia korek hidung ke apa, so it should be okay. Okay, back to topic tadi. Packing. How you want to assess patient untuk protest breathing on resolve. Makcik tu kat bawah, doktor saya dah breathing, tak nak dah darah ke hidung. Bila check orang ni ada makcik pun tak pasal dia, cuma dia telan darah dia kata, dia okey dia darah. Means tak resolve lagi lah dia sepsis tu. So you kena check intraoral ni juga. Okay. So you decided to do nasi packing for that patient. So bila epilepsis memang in the literature ada mention about anterior and posterior. Anterior yang kita sebut common pediatric group, posterior in adult kan. Tapi when it's ongoing epilepsis, macam mana dia nak tahu? Dia nak check patient dengan ni. Lagi-lagi yang acute BP dah start drop, teki kan. So you forget about this one anterior ke posterior, you do the packing first. First you do the anterior packing lah. So the anterior packing, there's 2 way of it. Sekarang lah, use the ribbon gauze or Merocel. But this one depending on the setting. Kalau you ada Merocel, you can do Merocel. Kalau you tak ada Merocel, you ada ribbon gauze, you can do Merocel. Kalau you tak ada dua-dua, you boleh modify lah. The gauze tu you potong, bagilah nampak macam ribbon gauze. Okay, so I touch on gauze dulu lah. Some say use saline. Some ada kata give adrenaline better vasoconstriction. But I personally tak suka adrenaline because satu, you salah dilute, you over concentrate, you bagi pure punya. You kena dilute 1/20 because sekali pakai adrenaline, satu dia rebound, epilepsis boleh jadi, dia dah resolve, nanti you remove, bleeding balik. Satu lagi is necrosis lah. So for me, I like to do saline. Tak perlu because the idea is temporary effect tu dah cukup lah for me. So the way nak insert the anterior packing ni, satu, you have the right equipment, adequate equipment lah. Either you have the nasal specular, forceps. I prefer tilis lah, kan. Tapi kalau you ada yang curve long forceps tu, ataupun any long forceps yang holding forceps tu boleh. Cumanya you have to be careful lah when you want to insert tu, how deep you want to go. Contoh kalau you ambil foto ni insert kan, kalau sini budget lah sebab dah habis ni, so boleh tarik lagi. Kalau you pakai long forceps tu, you kena agak-agak lah, jangan shock, senang insert sampai daripada anterior you nampak itu jadi posterior. Nah, kena careful lah itu. Alright. So kena ada lampu, light source. Kalau you tak ada headlamp,
boleh kena ada assistant lah to hold lampu torchlight tu. Okay. And then packing tu, kalau you ada analgesic macam spray ke you nak bagi kat patient, boleh bagi. Memang suggested lah, because nurse packing is very uncomfortable to the patient. Sometimes patient AOR berapa episode betul sebab dia tak suka dengan episode, dia kata tak apalah mati. Betul. I bagi tahu sebab this is the real scenario I face. Right. So ni doktor punya side. So patient pun kena in the right position. You have to face patient macam ni. Patient might be sitting on chair or bed kaki gigi lah. Okay. Kena face forward macam ni. Tak boleh suruh patient tu tunduk, and you kena fix the patient punya kepala, because when you want to insert, which is very uncomfortable punya feeling, the patient akan ada tendency untuk reflect dekat ke belakang, so you kena hold. That's why kalau you ada assistant, bukan assistant, bukan kepala tu saya dapat dia, and then the way you want to go around it is straight je, don't belok-belok kan, tak payah nak bengkok atas semua. The nose is the same anatomy semua orang, tak ada yang atas bawah semua tu, cuma ada deviation, tak ada deviation je. So what you do is, masa you check the nurse examination tu, tengok between the septum and the inferior turbinate. So usually yang masa you buat the curicum tu kan, check the thing yang you see nampak bagi tu, kalau kat dalam sikit, it's not septum hematoma, it's not a nasal polyp, so tak payah nak refer. That is the inferior turbinate, cuma enlarge saja. Okay, so that is your landmark, the inferior turbinate. So you ambil your packing, go below it, straight je, straight. So you look like this. Then habis, take another one, make another loop, lalu bawah. Same thing. Lalu bawah boleh, lalu atas. So as long as it look like this in the end. Macam ni. So and product dia, you akan nampak your packing become like this lah. Ada give up sikit lah, sebab nanti susah nak remove, takut you boleh tinggal kan. Okay. Once you settle, tak payah tape kat sini, just take another gauze, follow it as such, tak sini, for poster cantik. Why? You want to assess the epistaxis. Okay. Kalau ada stain sikit macam ni, okay lah, means you doing good job already. Epistaxis tu control, nothing much. But don't forget to assess intraorally juga. There comes the idea apa yang posterior bleeding. Sometimes patient okay nampak sini, but intraoral telan belakang apa semua. So that's why you kena check. Same thing juga dengan Merocel. Merocel ada dua size. Perlu masuk dua-dua juga misalnya. Side yang bleeding. Side yang bleeding saja. So tengok ada 10 ataupun 8 cm. How you want to decide which when to use which, based on the size patient ataupun gender. Soalnya male we tend to use yang bigger size lah, 10. No? Female boleh juga pakai 10 kalau yang big size kan. Kalau children group, kita tak suggest Merocel. Actually it's not, tak ada intention to kata bukan pakai Merocel. Tapi ENT ada yang kami buat modify, ada one special case lah, drop off apa tu. So ada orang ada orang yang baru tahu Merocel proportional, ada orang biasa guna Merocel. Siapa bisa guna Merocel? Merocel nak pegang tu penting sebabnya dia packing macam ni, but you have to hold it like this position, not this position. Why? Because dia akan expand bila dalam hidung, bila dia absorb fluid kan, dia akan expand this way. So kalau you insert macam ni, the blood vessel semua kat tepi. So dia akan kembang kat sini, so you won't get the optimized dampening effect. So you have to insert as such. Location pun sama juga macam yang pakai poster. Cuma Merocel ni because it's stiff awal-awal, even after you lubricate dengan CMC or lidocaine gel pun, patient memang akan buat sakit lah. Dia akan force lah. Memang in between tu you akan feel a bit of resistance, but you have to pass through. Once you pass through the resistance, you should be okay already.
Because sometimes hidung kita different. Ada orang memang cerita Tuhan bagi sengit ataupun ada septal spur. So that one yang akan susah sikit lah. That's why bila dah macam tu, you kena paksa pergi habis juga. Jangan okay dah sampai sini je lah sebab susah nak masuk. Jangan, because tu yang kata tu posterior anterior tu. Kalau you insert tak habis, you tak tahu kan passion tu posterior kan. So itu tu, posterior kat sini tak sampai pun. So kat mana pun you kena force, paksa juga bagi habis sampai menang dia tinggal kat luar. Kalau tak boleh refer je lah inti. Better be safe than sorry lah. So macam tu. So Merocel dengan packing, kalau patient tu admitted, kalau let's say you successfully pack patient, FSSA pun under control, just ongoing a bit je, and then you refer to ENT tak akan remove pun your packing kalau you buat betul-betul. Sebab this packing you can give it almost 3 days. Granted you dah covered dengan antibiotics lah for maintenance. Okay. So once insert, kena start dulu. Kalau you plan to leave it there lah. Kalau contoh patient tu yang epistaxis yang tiba-tiba hypertensive lah, let's say lah, you dah bring down the BP, okay, you dah pack patient, you want to reassess, you rasa confident enough, epistaxis dah stop, you check intra-oral pun dah clear, you nak remove, okay, tak ada masalah. Cuma Merocel ni, once you dah commit Merocel, kena leave it 3 days lah. Sebab kalau you acute sangat, because it's still stiff lagi, takut you tarik tu rebleed. Right. So same thing, kena buat bolster charting juga, and then we assess patient. Once you assess back patient, bleeding lagi, you tengok macam tak bolster charting banyak lagi, and then dia ada blood clot semua, then you have to consider posterior packing lah. Posterior packing, banyak tadi masa ada punya, diorang kata semua nak kena remove the anterior packing. That defeat the purpose tadi tu lah. The purpose you buat anterior packing, then you nak decide posterior packing, nak pack both side. So kalau you nak introduce posterior packing, then remove anterior packing, jadi kerja 2 kali lah jadi, and then tu sebenarnya dua-dua effect. So problem is, now your working space dah sikit dah lah. Sebab satu dah penuh dengan packing tu dah kan, the blood clot itself lagi semua. Tapi nak tak nak kena packing ni, kena masuk juga. Ubahlah celah mana yang ada pun. Tapi CBD ni okey lah. I think I suggest guna 12 atau 14 lah. 12 or 14. Duplicate sikit dia masuk. Bila nak masuk tu, dapat masuk tu, ask patient untuk nganga mulut, tengok sampai you nampak tip dekat nasopharynx tu, dekat posterior pharyngeal tu, you nampak the tip of CBD, then you know you in. So you untuk you inflate dengan 10 cc. Okay. Nak pakai water ke air? Kalau siapa pakai normal saline, kena ketuk kepala. Nak pakai water ke pakai air? Ada orang pakai air, ada yang kata water. Dua-dua I accept. The best way dalam literature, water lah best temporary effect. Sebab air takut leaking. Tapi memang ENT doctors yang old school dengan new school, old school suka air leaking. Sebabnya kalau let's say balloon ni 40 tak pecah, akan ada water dan patient akan experience. Walaupun tak banyak pun 10cc, 15cc dia akan paling kuat, tersedak dapat cik tu. Tapi okey lah, tak mana kita nak reduce that risk, dia pakai air in a conscious patient. Kalau patient yang tak conscious, polytrauma, you dah intubate, fine, go ahead, water tak ada masalah. Sebab that definite effect je kita suka. And then bila kita dah insert, dah habis, kita dah tarik, dah memang dah fix dah, clamp dengan cord clamp. Kalau tak ada cord clamp, boleh pakai micropore ataupun feature kat sini, fix kat situ. And then don't forget letak gauze kat sini, sebab kalau tak dia akan pressure dekat hidung kat ni kan, akan necrosis pula cerita lain. Okay, so now you done dengan posterior packing, done with the anterior packing. Patient still ongoing. This is what's the next step. Before you enter, senang dah. Before you enter, sebab maybe probably patient ni kita orang akan masuk buat exhibition dia anesthesia lah, nak buat radiation dia. Question? Kadang-kadang orang dia kena ikat dekat sini.
Clamp kat sini. Clamp kat sini. Clamp kat sini dan tak gos. Dia bintik ni biar tergantung tu. Jangan tergantung. Tergantung. Dia perlu tarik kan. Dulu kita tarik, kita ikat di katil ke. Kita kena tarik. Kita suka lah bagi cantik lah. Lawa. Kita nak kita tak kita macam ni. Dan ni another example just for knowledge. This one is rapid liner. This one much better than the side. So pegang pun tengok dia soft, less traumatic. Pediatric pun boleh pakai yang ni. Pediatric boleh pakai. Yang ni satu lagi yang saya nampak Dr. Zul dia tunjuk saya ni. Double balloon. Ini pun itu dia posterior boleh. Saya kata ada tapi kat station ada yang kata saya tak ada. So yang ni baguslah ini. Yang ni apa secure dua-dua tu one shot. Posterior dapat, interior pun dapat. Instruction pun simple, dah ada beritahu dah. Mesti balloon tu. Double balloon. Dia traumatik lah. Misalnya patient tu dia kena check for certain hematoma first. Kalau patient tu datang nak set sebelum fracture, tak kisahlah MBA ke spot ke sebab dia rare sebenarnya certain hematoma ni. But because sebab dia rare tu selalu termiss. Kita orang dapat yang tengok pun dah infected and dah ada complication, dah settle perforation. So kita tak nak lah itu jadi. Sebab nanti dia akan jadi macam ni hidung. This is saddle deformity. So septal hematoma nak diagnose senang je. Kalau you termiss you tak check tu. Soalnya kalau dia semua fracture, dia akan fokuskan dekat luar kan, laceration pun semua. Dan kalau you rajin tanya simptom ada obstruction ke tak ada obstruction. But always have to check dalam tu. So hematoma tu dia akan jadi kat sini. Dan dia tak dalam tu. Dekat sini. So kalau dia dah 5 tahun dia settle hematoma, dia kena drain, aspirate. Akan kaji lokal kat sini. And then aspirate, kalau keluar pergi proceed dengan shrink dia tak banyak pun. Dia simple handy je kat most fracture area tu. Masa dia drain out all the blood, dia pack dengan dia berkos kecil tu, pack dalam before end for setting. Dia apa OKE berapa kau dia check lah. Okey, barang-barang yang masuk dalam body nose ni banyaklah kita boleh masuk, dan benda yang tak boleh imagine pun nak masuk. Selagi dia boleh muat, selagi tu akan ada. And then don't always assume there's only one for the body. In the same nostril. Saya dapat 3 barang berbeza dalam same nostril. Budak umur dalam 3 tahun 5 tahun. Budak tu cerdik lah budak tu. Semua jenis ada. Masa nampak tu mak ada refer ada manik warna hijau, jelas nampak. Tapi sebab tak manik tak cukup, dia masuk. Budak tak kooperatif. KK pun refer. I remove lah hijau tu, ada lagi. Ada keropok. Keropok tu ada sofa punya span tu. So bila dapat kes, bila mother datang dengan complain foreign body, always ask how long dah mak perasan. Ada bau tak? Ada bau. Barang apa yang mak suspect? Sebab this one akan decide whether kita nak urgent ataupun tak apa. 2 minit lagi. Contoh kalau barang tu organik, makanan ke apa kena cepat lah kan. Kalau inorganik, contoh macam manik ke apa ke, boleh lah. Macam patient tu datang malam, ENT tu malam tu kebetulan dia dah malas ataupun dia fed up nak tengok, tak apa kami morning, okay boleh. As long as granted dia dah tengok
airway dia okey. By right sepatutnya kalau pediatric group kena tengok terus sebabnya takut that foreign body tu become inhalation pula atau expiration. Okey, yang tu kalau yang manik pills, toys ke apa ke, let's say patient tu, budak tu agresif lagi, dia suka letak bateri dalam that button bateri, yang tu tricky punya situation lah. And then kena remove juga. Kalau patient tu dekat KK, kalau rasa boleh remove senang. Tak payah nak that travel sampai ENT sini. Sebab that acid, dia bukan acid, dia alkali. Alkali dia more corrosive. Even you successfully taken out that battery pun, that acid kalau that alkali kalau you tak irrigate properly, akan ada dia akan makan dia mucosa tu. End up patient dapat septal perforation. Kena irrigate pakai water biasa lah. Irrigate tu senang je. Budak tu tunduk betul macam tu je. How much you buat lah macam mana sampai rasa mucosa tu dah clear up. Okay, back to attempting to remove foreign body. Dia satu based on yang nak buat tu sendiri, that doktor ataupun MA berani tak berani buat. And then tengok location juga. Kalau is in front there, boleh kot. Nampak tu congkiran kan. Tak padan pun patient daripada Yan nak informasi ni, just buang congek situ je pesan. Kalau dekat tengah-tengah lost and then you tengok macam ada foul smelling apa semua, takut apa-apa, takut kalau I attack trauma lagi, later refer je lah. Because sometimes foreign body tu kecil ke ataupun tak generous pun macam manik pun semua kan, but because you attempt multiple times, trauma the mucosa, then dapat epilepsy so tak ada, ataupun you trauma dia budak, so budak tu bila nak main ke NT dia tak kooperatif dah. So itu lah. Alright.